Dragi moji pčelari, veoma mi je drago što vas mogu pozdraviti i zaželiti vam dobro zdravlje. Ne samo dobro zdravlje, već i dobar rad sa vašim pčelama. Nije samo dobar rad i dobro zdravlje, već vam želim da sa svojim pčelama ostvarite dosta produkta, pčelnih proizvoda, meda, polena, propolisa, voska, pa čak i matične mliječi. A sa svojim pčelama da pokrijete cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, sve šume i livade. Ja sam Abdullah Vezović, rođen u selu Tarevu, opština Kladanj. Po tradiciji rođen sam u pčelarskoj porodici, gdje se bavio i njegova braća sa pčelama. Posle djeda su naslijedile amidže, a i sa druge strane djed po majci se isto bavio sa pčelama. Posle djeda naslijedio Dajdža Ahmet i bavio se pčelarstvom sve do svoje smrti. Ja se bavim već 34 godine sa pčelarstvom. Pčelarim na obroncima konjuha u svojoj dugogodišnjoj praksi. Uvijek sam imao od 70 do 100, najviše do 140 košnica. U zadnjih par godina bavim se i predavanjima o praktičnom pčelarstvu. Moja je specijalnost tehnika i tehnologija na više prinose u optimalnoj godini, da se dobije od 50 do 200 pa i više posto meda, ako ima u prirodi, a ako nema u prirodi ne postoji nikakva tehnika ni tehnologija koja će dati rezultate. Po predavanjima pčelari me nagovaraju da pišem knjigu ili da snimim neki film o praktičnom pčelarstvu. Ja se evo odlučim da snimim film. Cilj ovog filma je da pomognem većini pčelara da na svojim pčeljacima ostvaruju uz manje znoja više rezultate, više meda, polena, propolisa. Ja kroz ovaj film ću obuhvatiti otprilike kompletnu pčelarsku godinu, od prvog pročisnog izleta, ranog u proljeće, pa sve do zazimljavanja. Tako da će većina pčelara moći da vidi ovaj film, mada neću moći u njeg staviti sve ono moje iz prakse, jer bi taj film trajao mnogo duže, ali i ovaj film od 90 minuta pametnim pčelarima će dosta dat, jer naš narod kaže pametnu je čovjeku dovoljan mig da razumije, a i ovaj moj film će otprilike većina pčelara razumjeti. Ako i šta ne bude bilo jasno, mogu preupitat telefonom, doći na lice mjesta. Ja sam voljan da im sva ta svoja znanja iz ovog filma i šire prenesem i predam. Hvala.